Pala. Sa tren? Hindi yung engine. Yung ano, papaliko. Lumiliko yun dahil pagpaliko yung riles. Bakit, Daddy? Siyempre, sumusunod lang yun sa daan niya eh. Ano yan? Mami! Kapag Cavite, Daddy. Ayun, anak, oh. Daddy, bakit? Ayun, Daddy, nasa kapag ilalim. switch. Tapos yung tren Yung red. dito. Ano, dito papunta, Daddy, yung tren. Tapos Ayun na lang yung papunta dito 20. yung switch. Yung 20 na lang, anak. Siyempre, kung saan nakaturo yun, dun susunod yun. Yan! Tapos, dediretso nyo lang. Sige, Yung asok mo na. Daddy, daan. Tapos na. Ayun na lang, anak, na lang. Hindi yan, anak, yung isa. Kay Angela. Kay kuya yan, anak, kay kuya. Mami, kagabi, mami, ang pinasuot ni Tito Georgie, Andy na sinelas nyo kay Angela. Ayun o, yung blue, anak. Pwede yun. To! To! Ayan na yung blue. Yun kasi yung chinelas niya. Ah, sige, sige. Ayun na yan. Yan. Ayun na. Nasunod natin. Wala ako! Ha? Ano yan? Ganyan si Andy. Naku. Ano yan, Andre? Pagbiruan sa iyo eh. Kita yung dede. Halika na dito. Oh, ubusin mo na to.